We continue. We look at the meaning of wilderness. Kita akan melihat arti dari padang gurun. Because Jesus was led by the Spirit into the wilderness. Karena Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun. Why wilderness? Mengapa harus padang gurun? You see, Abraham was counting the stars in the wilderness. Anda bisa melihat bahwa Abraham menghitung bintang di padang gurun. Amen. When the Lord used the zodiac sign to show Abraham the gospel story, saat Allah menunjukkan kepada Abraham melalui tanda zodiak itu tentang kisah Injil, his way to the promised land. Dia sedang dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. He was counting the star in the wilderness. Menghitung bintang di padang gurun. Amen. So the Israel people were wandering in the wilderness for 40 days. Bangsa Israel berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun. John the Baptist grown up in the wilderness. Yohanes Pembaptis dia bertumbuh dewasa di padang gurun. And when Paul was sent, Paul the Pharisees of the Pharisees. Jadi Paulus saat dia diselamatkan, Paulus ini adalah orang Farisi. When he was saved by the Lord, saat dia diselamatkan oleh Tuhan, he did not go up to Jerusalem. Dia tidak naik ke Yerusalem. He was being led away from Jerusalem. Dia dituntun keluar dari Yerusalem and stay in Arabia for 14 years. Dan tinggal di Arabia selama 14 tahun. Amen. Jerusalem is away from wilderness is away from Jerusalem. Padang gurun ini jauh sekali dari Yerusalem. During Jesus' time, pada masa Yesus, Jerusalem was a stronghold of Judaism and a religious center during Jesus' time. Yerusalem adalah benteng Yudaisme dan pusat keagamaan. Amen. Amen. He was led away from the religious center. Jadi Paulus ini dia dituntun keluar dari pusat keagamaan. So as Jesus, sama juga seperti Yesus. Amen. Away from the religious center. Jauh menjauhi pusat keagamaan. Which remind you of what the Lord said to Abraham: leave your country, your family, and your father's house. Mengingatkan saudara tentang apa yang dikatakan Allah kepada Abraham. Tinggalkanlah negerimu, bersama saudaramu dan rumah bapamu. The principle is still there. Jadi prinsipnya tetap ada di sana. Amen. So what we look at, what is the biblical meaning of number 40? Nah, kita akan melihat arti Alkitabiah dari angka 40. Because we look at the Bible, we see that Jesus fast for 40 days and 40 nights. Kita melihat di dalam Alkitab Yesus berpuasa 40 hari dan 40 malam. That's why a lot of pastors fast for 40 days and 40 nights. Itulah mengapa banyak para gembala, para pendeta puasa 40 hari 40 malam. Once not enough, twice. Sekali puasa satu kali tidak cukup, maka harus puasa 2 kali. 2 times not enough, 3 times. Kalau 2 kali tidak cukup, maka puasa 3 kali. If you use mathematics, it's about 120 days and 120 nights. Jadi kalau Anda menggunakan matematika, maka 120 hari, 120 malam. Still doesn't look like Jesus. Tapi tetap tidak terlihat seperti Yesus. Amen. So it's not the 40 days, 40 nights. Jadi bukan tentang 40 hari, 40 malam. What is the meaning? Apakah artinya? Number 40 is a number of a generation. Angka 40 adalah angka dari sebuah generasi. Amen. If you know that number 40 is a generation, kalau Anda tahu bahwa angka 40 adalah sebuah generasi, you have to fast for that generation. Anda harus berpuasa selama ada generasi itu. Yeah. Yes. If you know that number 40 is a number of generation, you have to fast for a generation. Jadi kalau Anda tahu angka 40 adalah angka sebuah generasi, maka Anda harus berpuasa untuk generasi itu. The Jewish people wandering in the wilderness for 40 years. Bangsa Israel berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun. The generation that is not believing cannot enter into the promised land. Jadi generasi yang tidak percaya itu tidak bisa masuk ke dalam tanah perjanjian. It's talking about the generation. Jadi ini bicara tentang suatu generasi. Jesus passed in the wilderness for 40 days and 40 nights to redeem that generation.
Dan Yesus berpuasa di padang gurun selama 40 hari 40 malam untuk menebus generasi itu. You see the purpose of Jesus? Tahukah tujuan yang dilakukan oleh Yesus? He is to redeem that generation. Yaitu menebus generasi itu. But we fast to be like Jesus. Tetapi kita berpuasa supaya kita menjadi seperti Yesus. So the 12 spies went into the promised land to spy for 40 days. 12 pengintai mengintai tanah perjanjian selama 40 hari. Moses stayed at Mount Sinai twice for 40 days. Musa 2 kali tinggal di Gunung Sinai selama 40 hari. Amen. Amen. So number 40 is talking about the generation. Jadi angka 40 bicara tentang suatu generasi. You understand? You follow me? Amen. So wilderness. The Bible talking about wilderness is away from your religious center. Jadi saat Alkitab berbicara tentang padang gurun itu adalah bicara tentang menjauhi where you used to perform the religious thing. Jadi menjauhi pusat keagamaan di mana Anda melakukan tindakan-tindakan agamawi. When the Lord called Abraham, Abraham is still a pagan. Saat Allah memanggil Abraham, Abraham masih penyembah berhala. They worship every time idols. Mereka menyembah berbagai macam berhala. They have a religion performance there. Di sana mereka mempunyai agamanya masing-masing. Amen. So number 40 is talking about generation. Jadi angka 40 bicara tentang sebuah generasi. Now we look at stone and bread. Sekarang kita melihat batu dan roti. So Matthew chapter 4 verse 13 talking about turning the stone into bread. Matius 4 ayat 3 sampai 4 bicara tentang mengubah batu menjadi roti. So I have explained that stone is a picture of Ten Commandments. Saya sudah menjelaskan bahwa batu-batu itu merupakan gambaran dari perintah Allah. The devil want Jesus to feed on 10 commandments. Dan iblis ingin supaya Yesus makan dari 10 perintah Allah itu. But Jesus explained and rebuked that man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Tetapi Yesus menjawab, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amen. So in Matthew chapter 7 verse 9 to 10, Matius 7 ayat 9 sampai 10, again Jesus talk about bread and stone and fish and serpent. Sekali lagi Yesus berkata tentang batu dan roti, ular dan ikan. In verse 9 ayat 9, or what man is there among you who, if his son asks for bread, will give him a stone? Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika dia meminta roti? He using bread and stone. Dia menggunakan batu dan roti lagi. Amen. So, or what man is there among you? If his son asks for bread, will you give him a stone? Adakah seorang daripadamu yang memberi batu pada anaknya ketika dia meminta roti? Actually, he's talking this to a man who pastoring the church. Sebenarnya dia sedang bicara tentang orang yang menggembalakan suatu gereja. Because that congregation is his children. Karena jemaatnya itu adalah anak. Amen. So he's talking to the pastor of a church. Jadi dia sebenarnya sedang bicara tentang kepada gembala gereja. What man is there among you who, if your son asks for bread, will you give him a stone? Jadi adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? For example, I'm the pastor of this congregation. Jadi contohnya kalau misalnya saya adalah gembala dari jemaat ini. So you are the members. Jadi kalian semua adalah anggota jemaat. Or my son. Semuanya adalah anak-anak saya. So you come for bread. Jadi Anda datang untuk minta roti. You want to listen to Jesus and His grace. Anda ingin mendengarkan pada Yesus dan kasih karunia-Nya. But I'm giving you the stone. Tapi saya memberikan batu kepada Anda. So he asked. Jadi dia tanya, or what man is there among you who, if his son asks for bread, will you give him stone? Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? If I really love my children, kalau saya benar-benar mengasihi anak saya,
if my son come to me and ask for bread, Saat anak itu datang pada saya dan meminta roti, I will give him mass. maka kau akan berikan nih batu. I love my children. Karena saya mengasihi dia. Amen. You see what he mean? Anda lihat apa maksudnya? If you cannot see, still cannot see, go on. Kalau Anda tetap belum bisa melihat ini, Verse jangan 10. lanjutkan. Ayat 10. If he asks for a fish, Jika ia meminta ikan, will you give him a serpent? akankah engkau memberi ular? Who is fish? Siapa itu ikan? Jesus. Yesus. Who is serpent? Siapa itu ular? So, what is bread? Jadi apa itu roti? Bread of life. Roti hidup. Who like the storm? Dan siapa yang seperti batu? Amen. There is a picture there. There is a revelation there. Jadi ada pewahyuan di sana. You see what he mean? Anda bisa melihat apa artinya? Because as I started this chapter, Karena saat saya memulai pasal ini, I said it is the glory of a king to search out the matter. saya katakan di sana merupakan kemuliaan seorang raja untuk menyelidiki segala sesuatu. We are all king. Kita semua adalah raja. We are all royal priesthood. Kita semua adalah imamat yang rajani. The Holy Spirit will help us to search out. Roh Kudus menolong kita untuk bisa So menyelidiki. when you read bread and stone, it's no more bread and stone. Jadi saat Anda membaca roti dan batu, bukan lagi hanya sekedar roti dan batu. When you see fish and serpent, you know what the Lord is talking about. Saat Anda melihat ada ular dan ikan, Anda tahu apa yang sedang dibicarakan oleh Tuhan. I hope this revelation will help you to find reading Bible more interesting. Jadi saya harap apa yang kita sudah temukan ini membantu saudara untuk melihat bahwa Alkitab itu lebih menarik. Because you are royal priesthood, Karena Anda adalah imamat yang rajani. you have the glory to search out the matter. Anda memiliki kemuliaan untuk menyelidiki sesuatu. So we understand 40 is not 40 days and 40 nights. Jadi kita memahami 40 itu artinya bukan 40 hari 40 malam, It's talking about a generation. tapi bicara tentang suatu generasi. Amen. So we continue. So I have been building the foundation on fasting. Jadi saya baru saja memberikan dasar dari puasa. Let us see what is Jesus' explanation on fasting. Marilah kita melihat penjelasan Yesus tentang puasa. Amen. Let's listen to what his explanation is. Mari kita dengarkan penjelasan Yesus seperti apa. In Mark chapter 2 verse 18 to 22. Markus 2, 18 sampai 22. The disciple of John and all the Pharisees were fasting. Pada suatu kali ketika murid-murid Yohanes dan orang Farisi sedang Then berpuasa, they came and said to him, datanglah orang-orang dan berkata pada Yesus, why do the disciple of John and of the Pharisees fast, but your disciple do not fast? mengapa murid-murid Yohanes dan murid orang Farisi berpuasa tetapi murid-muridmu tidak? Amen. The people are asking about fasting. Jadi orang-orang itu tanya tentang puasa. Amen. Let's see what he explained on fasting. Mari kita lihat apa yang dia jelaskan tentang puasa. And Jesus said to them, Jawab Yesus kepada mereka, can the friend of bridegroom fast while the bridegroom is with them? dapatkah sahabat mempelai laki-laki berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? As long as they have the bridegroom with them, they cannot fast. Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. But the day will come, Tapi waktunya akan datang. when the bridegroom will be taken away from them, and then they will fast in those days. Mempelai itu diambil dari mereka dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. So, bear in mind, Anda ingat, when Jesus is still walking on this earth, saat Yesus masih berjalan di atas muka bumi ini, he is subject to the Ten Commandments. dia tunduk pada 10 perintah Allah. Amen. He is still under the law. Dia masih berada di bawah hukum Taurat. So you see, when the people come and ask why the disciple of John and the Pharisees fast and your disciple did not fast, Jadi saat orang bertanya kenapa murid Yohanes dan murid orang Farisi berpuasa tapi muridmu tidak,
He answered. Dia menjawab, You see carefully the word he is using. Anda perhatikan baik-baik kata yang dia gunakan. Can the friend of the bridegroom? Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki? Who is the bridegroom? Siapakah mempelai laki-laki? So he is with them physically, right? Jadi secara fisik dia berada bersama dengan mereka. So can the friend of bridegroom fast while the bridegroom is with them? Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? He is talking about you have to look carefully. He is talking about two status, the physical man and the spiritual man. Jadi Anda harus melihat dengan baik. Di sini dia bicara tentang dua status, manusia secara fisik, tapi juga manusia secara roh. Now he is still subject. He is still under the Ten Commandments. Dan sekarang dia masih berada di bawah 10 perintah Allah. He is showing them physically, I am the bridegroom. Dia secara fisik mengatakan, akulah mempelai laki-laki. These are my friends. Dan ini adalah sahabat-sahabatku. How can my friend